يا حسين يا حسين حسين يا شهيد حسين يا شهيد يا حسين يا حسين يا حسين يا شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Le secrétaire général des affaires religieuses me charge de vous dire, ils sont très contents de vous. Le fait d'honorer l'islam, le fait de rappeler les musulmans de leur histoire. Car une nation sans histoire, c'est une nation qui n'a pas d'avenir. Et que l'islam a de l'histoire qu'on doit rappeler chaque moment, chaque temps, les fidèles musulmans de connaître leur histoire. Que nos sincères remerciements à l'encontre des organisateurs et message de vous dire que, comme vous le savez, la Guinée, c'est un pays de la paix, un pays démocratique qui donne l'opportunité à tous les religieux, à tous les penseurs d'exercer les religions, mais sans créer de problèmes aux autres. Baynon Allah hawrindini en e yettimo o pooɗi gurdam men ha feeñani en ko woni e nder ñalanden kon ara hande kadi kon ɗum fawi en ko ɗaɓɓutugol haqiqa wonɗo e nder ñalande nden taskoɗen tawten goonga on ɓaynde wonno ko goonga e mere woni kippirde gilandema law ha joni ha yeeso. Tummodiral ngal ɗo no ɓangina wondema ko nelaɗo jokka nelaɗo ɓe sunino ɓay senna Jibril ɓanginani ɓe wondema Imamul Husayn alayhisalam ɓe shahindinte ɓe addani ɓe seede leydi iwdi Karbala ɓe ni wondema o ɓiɗɗo ma mo yiɗuɗa ɗo yimɓe wonɓe nder l'islam e shahindinaymo kanko e geɗal ɓe ma heewɓe nelaɗo bojji sahaba ɓen tawi ɓe ɗon hiɓe bojja ɓe landiɓe ɓe ɓanginani ɓe sahabaɓe ɓen ɓayi ɓe yiɗi nelaɗo ɓe tawti ɓe e wullugol Imamul Husayn ko ɗum waɗi wullugol Imamul Husayn ko jeeya ɗum e sunna nelaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko kamɓe addi tumbodirde wulla ɓay ko yurmi ɗon ko bange yurmede amma yaltande Imamul Husayn nden ko bangeji gurdam bange fiyo neɗɗo on rinɗu fiyo neɗɗo on faamu fiyo neɗɗo on suusu fiyo neɗɗo on hetto fiyo neɗɗo on wonu jiyaɗo Allah hara wonani jiyaɗo ɗimmo makko o wona jiyaɗo Allah hara wonani jiyaɗo jawdi o wona jiyaɗo Allah hara wonani jeyaɗo maccuɗo jaaɓu ko ɗum l'islamu falana en koyen wonu no nelaɗo falira non no Allah subhanahu wa ta'ala falira non fiya ha yen heɓu moƴƴere aduna e lahara ko ɗum waɗi Imamul Husayn ko ɓe yaltata ɓe ɓangini ɓayno toon woɓɓe ha joni no wiyede wondema al Husayn qutila bi sayfi jaddihi subhanallah wo ko kaafa mama soro makko kan o warira mama soro makko
yiɗunoɗomo teddinimo si o sujji hara himo juulude imamul huseyne ari ƴawi ka balɓe maɓɓe ɓe wona e ɗon ha sanga ɓe cippani hoore maɓɓe kaɓe yiɓe ɓe ɓuucoɓe ka dande ɓe maki huseynu minni wa ana min huseyn ahabba allahu man ahabba huseyna huseyni koye an iwi min kadi koye huseyn yo allah yiɗu kala yiɗuɗo huseyn ka fa ɓeɗo waray huseyn subhanallah ɓeɗo ko ayɓe nelaɗo ayɓe huseyn ayɓe alqur'anul karim ko ɗum waɗi ɓen haray ɓay imamul huseyn shahindinama kamɓe ɓe wawi weltade ɓay haray ɓe fooli kono ko hombo fooli ko aden yiite inneteno fooli aden aljanna la ko ɗum waɗi yaltande imamul huseyn nden ko ɗo ƴiƴam fooli kaafa ko ɗo nunɗal fooli fenade ko ɗo ndiman kaaku fooli maccungan kaaku ko ɗaɗi imamul huseyn ɓe yaltu fi ha yoɓe hollu mofteɗen kon woni l'islamu nelaɗo on ko ɗum wayi ɓe maki ka yaltugol maɓɓe ɓayɓe andi fenoɓe no woodi waylitoɓe piiji no woodi transforma waɗa falsification ji ɓe maki lam akhruju ashran wala batiran wala mufsidan wala zalima innama kharajtu litalabi lislahi fi ummati jaddi uridu an amura bilmaruf wa anha anil munkar wa asira bisirati jaddi faman qabilani biqabuli lhaq fallahu awla bilhaq wa man rafada aw man taraka aw man lam yaqbal asbir hatta yahkuma allahu bayni wa bayna alqawmi adh-dhalimin ɓe ɓangini wondema wona mantagol wona ñaaƴagol wona bonnugol wona waddidirgol yimɓe ɓen ko ɓe yaltani ko moƴƴintingol ka mofte soro maɓɓe kala tawɗo no jeeya e mofte nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallama haray ko yo jaɓu nde immande imamul huseyni ɗo ko ko ɓe seeni ɗo fi moƴƴintingol ko yen jaɓu moƴƴintingol jikkuji ɗin jaɓe moƴƴintingol naɓidal meɗen ngal neɗɗo on siko wulɗo reedu haray ɗum ko bonɗum ko yo wattu cuucal neɗɗo on siko fenowo ɗum ko bonɗum ko yo wonu nunɗuɗo neɗɗo on si o tooñay ɗum ko bone non ko yo wonu feewuɗo nunɗuɗo ko wana noon kala bonɗi ɗin ɗi l'islamu toŋi ɗin ko bonɗum haray koko l'islam yamiri yo waɗe kon ko ɗum woni ko moƴƴi ko ɗum imamul huseyni immani ko lil islah ko moƴƴintingol neɗɗo on moƴƴintina jikku makko on moƴƴintina faamu makko on fii haa yo wonu o neɗɗo ɗaɓɓaaɗo ɗo heɓayɗo moƴƴere aduna e lahara ko ɗum waɗi fi imamul huseyn en fof hiɗen torondiri janngugol imamul huseyn piiji heewɗi no nder ton ko duɗal fii ngurdam duɗal l'islamu tigiri l'islamu arɗo en on fii haa yo en rinɗu ara en wonaali maccuɗo goɗɗo ma maccuɗo jawdi ma maccuɗo jaahu o en wonu maccuɓe allah ɗon hara en hejjay en toñidirta fi ha en heɓu moƴƴere aduna e lahara ko ɗum woni ashura ko ɗum waɗi ashura ila ñande go'o haray gomɗinɓe ɓen hino tumbonirde ɓe yewta kala ko moƴƴintinta alhaali maɓɓe gurdan aduna yanko jam e lahara yanko jam ñande sappo fof tumbonira nokku gotum fii timmingol ko fuɗɗano ko ɗum waɗi fi imamul huseyn alayhisalam wona wullugol tum woni ton ko fiyo haqqille ɗe rinɗu ko fiyo en faamu ko fiyo en suusu ko fiyo en nunɗu ko fiyo en gongu ko fiyo en jokku en ɗam ko fiyo en wonu yimɓe finuɓe faamuɓe fi gurdan aduna hara wonɗo hara en jofinɗintake hara en toñetake hara en wonata bukkol en wona yeeso mono faala rinɗude yo janngu ka duɗal imamul huseyn alayhisalam rinɗuɓe buy rinɗini jamaji mum buy ko ka duɗal imamul huseyn alayhisalam ko ɗon woni ko ɓe yalti ko ɗum si ɓe inne huwa abul ahrar ko kamɓe woni baaba ko kamɓe woni yeeso rinɗuɓe ɓen ko ɗum waɗi si nelaɗo maaki huseynu minni haray kala ko imamul huseyn waɗi koye nelaɗo ɓe tippi ko ton woni ko ɓe yitti joni noon ɓay ko ton woni ko ɓe yitti ila imamul huseyn immi mono faala hendade l'islamu nelaɗo on haray ko kaduɗal imamul huseyn alayhisalam ko ɗum woni wa ana nelaɗo rasul nelaɗo nabi nelaɗo ka'id nelaɗo arɗo fi rinɗingol jama on haray ko kaduɗal imamul huseyn alayhisalam ko ɗum waɗi hara hiɗe mari nafaji heewɗi e tummodirgol fi imamul huseyn
yewta fi maɓɓe tawten nelaaɗo tawten sahabaɓe ɓen tawten kala yimɓe moƴƴuɓe fi wurnutugol nde ñalaande ɗo suno sunnu nelaaɗo amma welta gongol ɗe anndi ko homɓe woni ko weltoto wi'a ko juldeere foolunoɓe ɓen ka kene ɗo sahindini ɓe taƴi sala on ɓen ɗon ko ɗum ɓe ɗaɓɓayno ko beniɓe welto ɓay ko honnu ko ila jahannama wa bi isal masir yo ɓe welto ko ɓe weltoto kon si ɓe heɓali ko ɓe ñaama ɓe wujja ɓe waɗino bone ɓurɗo ɗum si ɓe heɓali ko ɓe faala kon ɓe jatta ɓe waɗa kala ko ɓe faala mo wari imamul husein e ɓen guure nelaaɗo capanɗe jeɗɗo e goɗɗum haray ala ko heddanimo hannde kadi haray ko o naati e nambara mo o yaltata ko ɗum waɗi yasid hitande hikkitinde ɗon nen ko madinatu rasulillah ka nelaaɗo hoɗuno ɗon ɓen guureji sahabaɓe ahlul bayt ɓe naati ɓe wujji ɓe jatti ɓe jeeni ɓe fiyoli rewɓe e paykoye ala ko ɓe waɗali hitande hikkitinde ɗon nden ɓe yehi ɓe sunno e suudu kaaba ndum ɓeɗo waɗuɓe ɗe golle ɓeɗo ko juldeere ɓay ɓe ala juldeere goo sina ka aduna ɗo ko beniɓe welto joni noon fii weltagol ɗum ko beniɓe moƴƴina hadiseji no ɓe daginira ko ɓe woni wadde kon ɓe inna wondema wo nelaɗo ɓe seeni madina ɓe tawi yahudu no hoora ɓe landiɓe ɓe inni ko ɓay annabi moussa dandama nelaɗo maki ko minen ɓuri handude moussa ɓe yamiri yo hoore ɓe inni wurensi ɓe wuuri ko arata ɓe hoora e 9 e 10 joni noon sen daariga alqur'anul karim en taway annabaɓe ɓuraɓe yewtede fi mum ɓen ka alqur'ana ko fi annabi moussa allah ɓanginenen nelaɗo détail ji piiji jani e to sooki fi annabi moussa ko yahudu ɓe landoto fi information ɓe hendade wahyu e hoore qur'ana wi'en wondema walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabia millatahum yahudu o nabidi wo sa jokki systéme maɓɓe on jon noon nelaɗo koyo jokku systéme yahudu kako wahyu ɓe jokkata nelaɗo ko wahyu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kono ɗo ko yahudu yetiɓe andi ɗon na wahyu nelaɗo se daari ko alqur'anul karim hay ko ɓe fewtuno qibla on baytul maqdis al baytul muqaddas hay ko ɓe fewtuno ton kon haɗi yahudu yalti ino saabota ɓe ŋiñaɓe ɗo ina ɗo ɗon mari diina on mara qibla ko menen jokkuɗon kon bukkol amen tawi ɗum no sonji nelaɗo qur'ana wiyen qad nara taqalluba wajhika fi sama fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha min yiiɗa sonjiiɗa ndaara tum ɓay ɓe no sonjuma sabu tum yiɗa fewti ka ɓe fewtata kono min fewtinte qibla mo weltorɗa fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha joni hay fewtugol tum woni sonja ko tawtugol ɓe ɓay ɓe horude hoora sen daari kadi hannde ɗo en daari ɗo ndaare ɓay joni internet canal ji ɗin fof ndaare hannde so tawi ko juldere ka maɓɓe yahudu ara no kirɗa julɗo wiyayno kamɓe ɓe mari juldere kono wone wiide ɗum kamɓe ɓe na menen men ala juldere ndaare tarika maɓɓe e diina maɓɓe ashura wona juldere yahudu wona juldere nasara ko an wonɗo e janngude hadiseji moƴƴinaɗi makaɗi e inde nelaɗo ko an wone wiide ɗum yahudu ala nden juldere nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko diina indépendant ɓe addane iwruka ka allah wona diina jemban yahudu ma nasara la ko diina timmuka joni noon hay siko nden ñande annabi moussa danda nelaɗo men kadi daɗi badri ɓe ganno wadde juldere ɓe daɗi uhudi e haybara jihadiji ka ɓe daɗi toon fof ñande ɓe yantayno makka ɓe fera ko ɓe daɗi sayindinede ɗon kon ɗum kadi ko daɗugol noon daɗugol annabi moussa e daɗugol nelaɗo men ko honɗum ɓurani en joni annabi moussa yahudu weltike yahudu weltorta weltare julɗo nelaɗo men sunike ko honɗum waɗeten ko yahudu jokketen ka ko nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam imam hussein wole ko kwate sonna dictatoriama imam hussein wole ko
ko mo te diyagoya la k'a mara hali bibi ndo an y'a mɛn la ko démocratie n'i ma sɔn masakɛ ta ma masakɛ di sila bila ye i di se wala yɔrɔ gbɛrɛ ko ma ye wa exil la mɛ mun na kelaba den kelaba mamare ko masakɛ n tɛ n bolo d'i ma abadan ko kɔni n to yen n ye wa exil la n ye bɔ i la jamana kan n ye wa yɔrɔ i la mara tɛ kɛ n kan yɔrɔ min ka bɔ a benbakɛ la so kɔnɔ madina ka bɔ maka ka ɲi jamana in bɛɛ to yen ka wasi han iraki jamana kɔnɔ o masakɛ kelen fana ye ba ka mɔgɔw bila o kɔ k'a sɔrɔ wula kɔnɔ ye k'a fɔ ko abadan f'a y'a bolo le di ka sɔn a ma a ko la o tɛ kɛ fewu ne ye kela mamare de di ne ye ali buna abi tɔɔlib den de di ne tɛ dɔgɔya la ko hayihata min na zilla an tɛ kuma dɔgɔya la k'an mara n'i ma sila bila ɲɛ ka wa nba ni min diyara le ali y'o kɛ alga men jana ga abara kali duniya ra nyira karimu loga abara kali la kan sarara adama dina perdi na tunkui ami ke na muna perdi kui de ke na denkani alama ina wal fajira e mon na ge bor ratu e ya fala e bore be sabari fe e bore ra e mon non di fala e bore be perdi de na ke adama di be ilu fe gani mi on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nyala ngi na ka soto e mona kolo suni na ka ma soto e mona kolo itam i gasmara da ki fe ku ne ke na fe fu yan tera fe na han ti de wona nanan langa ala won ay lo de na to e me ke to mena to lo ga e fare ma bombo ma sigi sama e makama iyene ene borba mela me ma kolum fe na ke ka ni yom mes to lo ga ku e ma kolum fe na ke ka ni yom me ka dimba su to lo ga tu to lo ga suni lo ga nara parce que muhammad nasulu fe fe ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam misli me sunu fe nara ana sewa fefera misli me sewa fe nara kono e gani ni yom sunu lo ga kita na fi dokulu ñu lo gara ma ko kita mona perdi ku ala ko nata ga perdi ma yalla wawne ñentingol imamul husaini yalla wawne yi'itagol toɓɓe ko ɓe jopani en e fi imamul husaini tawde ko gooto e yeeso ɓe ɗiɗo ɓe nelaaɗo mo maakata beleeɗe toɗɗi ko wona yeeso kala naatowo aljanna tawde imamul husaini ko ɓe yurmeende tagu ngun tawde imamul husaini ko ɓe aananɓe tagu ngun ko ɓe jootanɓe tagu ngun tawɓe imamul husaini ko ɓe hawtaaɓe hakkunde tagee fongon fof gila e ñuuƴi ɗin haa e malaika haa e jinna haa e mummunteeji haa e leɗɗe haa e kaaje foppo ko ɓe yurmeende fii muɗum yo allah wawno en anndintingol wonkiiji meeɗen ɗin wondema ɗum ko nema meeɗen noon on acce haqqi e jokkoɗen e maakuuji sahhuɓe meeɗen ko ɓe kurtani en e nder ɗe balɗe jeenayi ɗo hande ko timmode nden wona heƴata ka yewtereji waɗe yewtama noon buyyo allah wawno en jogitade wawno en hutorde ko timmode nden tun wonɗen ɗo ko litta barruko hay nde timmode ɗo en wawatande janngude fof ko wi barkinorgol golle taalibaɓe ɓen e nder yontere ɗo
ko ɗum woni ko tumbidiri jama on ɗo fof min inni ko saɗi fof ko tooli fof no seenora noon fof seeniɓe ɓen fof yeesoɓe meɗen e bangeji ɗin fof sabuji meɗen e weldiɓe meɗen ko seeni kon fof tumbodire ko seeni kon fof duhiɓe e suddiɓe sewɓe mawɓe no seenora noon fof ko saɗi moɗon ko tooli moɗon min hiwrike on min jibbillini on o musiba ko heɓi imamul Huseyni e nde ñalande ɗo en du'anike mawɓe meɗen Fuuta Jallo e ɓe ka woniri to e leyɗe islam ɗe tawnoɓe no jopani en jopanɗe jaga ko anditiren nde ñalande ɗo ñalande nden hande ko ñalande hiwrodirgol ñalande nden hande ko ñalande salmodirgol ñalande nden hande ko ñalande yurmodirgol ñalande nden hande ko ñalande fuɗɗanagol fayɓe ɓen janngugol qur'ana sabu jannugol fayɓe ɓen qur'ana ko montojum junubu jaka ñalande nden hande ko ñalande tuububuye ñalande nden hande ko ñalande yurmodiral ñalande nden hande ko ñalande sadaga ñalande nden hande ko ñalande tumbodiral e wattidirgol e feere yo Allah wawnen jogitade ɗin aadaji moƴƴi ñentinɗi sunna annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makani en imamul Huseyni no yaltuduno e jama buy Makka senode e muɗum Iraq haa ɓe hewti e ndi leydi innetendi Karbala e nder ɗe balɗe jeenayi ɗo fof ɓe yewti en no feƴƴirno noon fof no ɓen ɓe senoduno ɓen ko honno sahindinira goto goto haa lutti yimɓe capanɗe jeeɗiɗo petti wondude e imamul Huseyni ɓen yimɓe capanɗe jeeɗiɗo luttudunoɓe maɓɓe ɓe yewti en ko honno ɓen sahindinira ka teren Karbala ɗon haa jooni noon hannde ko wonɗen e timmintinirde ɗo ko jaati imamul Huseyni tigi tigi ɓaawo sahabankeɓe makko ɓen fof sahindinama ɓaawo geɗalɓe makko ɓen fof sahindinama ɓaawo geɗalɓe siɓɓe makko ɓen fof sahindinama haa o lutti kanko tun ko honɗum o wanno ko honno wonirno ko ɗum wonɗen e andintinde wonkiji meɗen on acce hakke sallallahu alayka ya rasulallah sallallahu alayka ya mawlaya wa ibna mawlaya ya aba abdullah يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر الأرصات لآل رسول الله بالخيف من منن وبالبيت والتعريف والجمرات منازل كانت للرشاد وللتقى وللصوم والتطهير صلوات ديار علي والحسين
ولم توفى للأيام Je m'appelle Baldé Mohamed Saïdou et nous sommes à la mosquée Al-Mustafa de l'Institut islamique Ahlul Bayt de Conakry, à la cimenterie. Bon, on est là pour commémorer le martyre de l'imam Hussein, l'un des petits-fils du prophète qui a été tué, voire même massacré avec 72 de ses compagnons. Donc 72 membres de la famille du prophète a été massacrés à Karbala en 680. Donc nous sommes ici pour commémorer le massacre de la famille du prophète. D'abord, la participation s'est très bien déroulée puisque nous ne sommes pas la première et par la grâce de Dieu, les choses commencent à bien marcher ici puisque l'information est en train de passer depuis que l'Institut Ahlul Bayt est en Guinée. Je pense que les choses se passent bien et les gens commencent à être plus ou moins informés de ce qui s'est passé puisque ce sont des faits historiques que les gens ne connaissaient pas mais que les gens sont en train de connaître petit à petit par la grâce de Dieu. C'est ce qui fait que du jour au jour, la mobilisation commence à être beaucoup plus importante et les gens sont en train de comprendre que la famille du prophète a été décimée, que la famille du prophète a été massacrée et des gens qui prétendent être des musulmans s'en réjouissent et font de ce jour comme étant un jour de fête, alors que ce n'est pas un jour de fête, c'est un jour de deuil. Et tout musulman qui aime le prophète devrait faire en sorte que ce jour soit commémoré, donc en accompagnant le prophète à pleurer son petit-fils, puisqu'il avait pleuré à sa naissance. Puisque les faits historiques, les livres et tous les historiens musulmans savent que à la naissance de l'imam Al-Hussein, le prophète l'avait pleuré. Donc si le prophète vivait en 680 à Karbala, sûrement il aurait pleuré l'enfant. Donc aimer le prophète, c'est l'accompagner dans ses joies et dans ses peines. Et puisque ce jour correspond au martyre d'un de ses petits-fils, on est sûr et convaincu que le prophète l'aurait pleuré. Donc c'est ce qui fait que nous sommes là en train de commémorer cela, parler pour faire comprendre aux uns aux autres que la famille du prophète a été massacrée et cela n'est pas normal et il faudrait que tous les musulmans le sachent et le commémorent et prennent ce jour-là comme étant un jour de deuil, puisque le prophète l'aurait pris comme tel.